شما مهمان شود پشتی ما از با از بستون شود از سعادت هایتان شادان شود از سعادت هایتان شادان شود شادان شود شادان شود آب شیرین از در جوی شما هر باره که به گوشه‌های گوناگونی تاجیکستانی عزیز سفر میکنیم از طبیعت همیشه بهار و زیبایی‌های نوتکررش لذت میبریم. این دفعه خواستیم به درای خوش‌هوای رومیت رویم و از زندگی دهاتی آن آگاه شویم. گروه ما همیشه در سفر با چقچق‌های خوش و خاطرمان دوری سفر را به نظر کوتاه میکنند. این کس اکای خورشید است. وی مخلص اشدی ریال مادرید می باشد و در هر سفر چقچقی او بیشتر درباره این دسته می رود. در ماه مای طبیعت رنگ و نمو و تراوتی دیگر دارد که درای همیشه بهاری رومیت به شبهه در این باره خبر میداد. ما نیز از هوای تازه این درای خوشباد و هوا شمیده به موضع آبیلوی رسیدیم. راهی دهه‌ای که اما سفر داشتیم از اینجا جدا می شده است. در لب دریای کوفرنیهون به جانب دهه سیاد با سبب آن که راه کوهیست و دشوارگذر به ماشین دیگر سوار شدیم. اکنون سفر جالبی ما توسط راه دهه‌های لاشخرف و سیاد با چقچق بابای فخرالدین ادامه یافت. ما همین تولد شدیم خیلی پایان اینجا رو مدیر کنن رایان رو میده کلیک کنن. ما با پایان رفتیم مکتب میانه هم پایانات خوندیم مینیسوت هم پایان خوندیم اما نصیب بودم با میدیم این وقت اینجا دهه سیاد است. نواربرداران ما هنگام به دهه وارد شدن الک کار را شروع کردند. هوای تازه و دلپذیر اینجا خیلی پسندمان شد و منظره افسانوی آن ما را به گوشه خیال‌های رنگین برد. دهه سیاد تابع جماعت دهات رامیت شهر وحدت می باشد. آن از سه گذر عبارت است: سیاد پایان، سیاد بالا و خیلمرز. در دهه تخمیناً 50 خواجگی استقامت می‌کنند و شغل اساسیشان کار صحرا و کوهستان است. گذشتان روز که من یاری تو بودمی طبیب قلب بیماری تو بودم خطا کردم که دور از تو برفتم خطا کردم که دور از تو برفتم بگشتم تا تو را هرگز نیافتم بگشتم تا تو را هرگز نیافتم
خرامان گشتنت را یاد کردم، بسر گل بستنت را یاد کردم. خرامان گشتنت را یاد کردم. ما از سن کودکی تا حاضر آمده همین شنیدگیمان همین که همین از دهه صیاد پولاب آمده گره. ҳангоми гашту гузор аз табиати нотакрори ин деҳа лаззат мебурдем. ҳама чӣ, ҳатто девораҳои атрофи ҳавлиҳо бо санъати махсус сохта шуда буданд. дар қисмати шимолии деҳаи Сайёд кони ангишт вуҷуд дорад, ки мардуми маҳаллии минтақаро бо ангишт таъмин менамояд. дар деҳа моро бобои Фахриддин роҳнамоӣ намуд. ба қавли ин марди рӯзгордида, деҳаи мазкур дорои таърихи чандсадсола будааст. دوره واسه شروعش واسه از دوره نیمت الله گفتنی پادشاه بوده در کلاب. بیان بعد موفق کتاب از تیمرلان سرش روی میکنه، کلاب رخته کاره گریستان در کار 40 روز همه جا جنگ میره گریستان نمیتونه. خلاصا مردم همین ده از سیاد کلاب بود. که امروز مردم چیکارو دا مشغولن بود؟ انا که موفقه که ما همینجا کلان شدیم، کودکیامون همه طرف همین مردم فقط همین جفتی سپور برزگاه جفت میکردن. زنها کنه فرصت میزنه گوه کرموی به میدون میکردن. همین گندم میکردن، نخود زیر چیزی که همین دقیقی میکردن. اویار بود موهای سنچه به سر میکردن. این لبی دایره خیلی کلان بود. با برزگاه کشیده وردن با میکفتن. که این دوره دقیقی پیشره شد، دوره امیری بخورو میری حسار و اینا نامعلوم اینا خودی بخشم میکردن. ایگم چمی دودیان هم خیلی غاله می دودیان. تقریبا اگه اینجا دیگه سیاد نام داره با پای خشک پایان و خیلی مغنام داره. اگه هر دمی تصویر گم انجا خواجگی باشه درسته باشه. аз сафарҳои гуногуни мо ба манотиқи мухталифи кишвар маълум шуд ки кӯдакону наврасон дар ҳар минтақа бозиҳою машғулиятҳои махсуси худро доранд. ман аз як ҷониб, некрӯз аз ҷониби дигари деҳа тамошокунон ба ҷои бозиҳои наврасон мерафтем. дар роҳ гулу гиёҳҳоро тамошо кардаву аз накҳату таровати онҳо лаззат мебурдем. бе ҳеҷ шак зиндагӣ дар деҳот хеле аҷиб аст. вақте бо бозиҳои гуногуни наврасони Сайёд ошноӣ пайдо кардем, дарёфтем ки бозиҳои маъмулии онҳо кадомҳо буданд. деҳа ки дар баландӣ ҷой дорад, яке аз машғулиятҳои маъруфи кӯдакакони шӯхи ин деҳа фирфиракбозӣ ё бодбаракбозӣ будааст. тарзи сохтан ва баргузории ин бозӣ гувоҳи аёне аз олами беғашиву бепарвоии кӯдакона гувоҳӣ медиҳад. ба нақли бачаҳо барои он ин олоти бозӣ фирфирак унвон доштааст, ки аз коғаз омода мешавад ва ҳангоми давидан он ба мавҷҳои бод бархӯрда садои аҷиб мебарорад ва ҳамзамон коғаз дар қисмати болоии чӯб тоб мехӯрад. лаззати ин бозӣ ҳам дар ҳамин аст. давраи кӯдакимонда фақат хокбозӣ چهارماه بازی خوب میکنه به چهارماه با اون چون میرسید 7 قدم اگر میره چهارماه و چهارماه هم چون میگیرید خیلی بازی میکردیم. بعد بجا شوکان میگفتن چشمشون میپوشن ما مرتیم بجا میشیدیم یا بجا میخیل بعد میکفتن
میدیدم و سر میکردم یا میقرفیدم یا نمیقرفیدم خیلی بازی میکردیم. بعد بودم این میادی بهار بشد با از چوک میتروشیم ساعت کارشا خوکوچینی میرفتیم وارد میشتیم نمک میکردیم میسودیم خیلی بازی همین رودکانه داشت. شما بازی وجود بازی هم خیلی بازی همین رودکانه بود. عادتاً بچه‌های دیوتان همین گونه جمع میشن در فراز یک کوچه و میروند به جانب مشغولیت‌ها و عموماً بازی‌هایی که وجود دارد. البته بعد از درس مسلم است که بچه‌ها جمع می‌آیند با هم و با بازی‌های مختلف مشغول می‌شوند که امروز هم ما اونها رو دریافتیم و میریم یک جای یک بازی خوب می‌آوریم و یک صفحت‌های خوب هم تشکیل می‌کنیم که البته بعداً به همه اینها توفیق میدیم. البته چرا نه نکروز و در دهه سیادم یک چند مشغولیت‌های خاص بودن که بله. حالی میرویم با بچه‌ها و مشغول میشیم. چی گفتید؟ می‌رویم. در هر دهه جای‌های الهیده برای بازی‌ها وجود دارند. بچه‌های صیاد در یک چند میدانچه جمع شده و بازی‌هایشان را برگزار می‌کردند. از قصه بچه‌ها معلوم شد که آنها با بجل بازی، چهارمغز بازی، لمکه بازی، چلیک دنگل، فرفرک بازی و چند نوع دیگری بازی‌ها میل و رغبت داشتند. ما با بچه‌ها به بازیگاهشان رفته ایستاده بودیم، ولی در راه یک گروه بچه‌ها را واخوردیم که سرگرم هیزم میده‌کنی بودند. ما راه را دیگر کردیم و نزد آنها رفتیم. چرا رفتیم حاضر میفهمید. همین هیزم میده‌کنی نمود ورزش برآمده است که مسابقه می‌گذارند. بیا همراه اونها بازی می‌کنیم برای اونها هم شاید جالب شود. عجایب هیزم میده‌کنی ورزش؟ نمی‌دونستی؟ باور کن نمی‌دونستم. موندای کو نازم بچه‌ها ای آفرین ولی کار بسیار داره نه چخیل است بازی کنیم همین کارا با بازی تبدیل تیه نه جالب میشه هم کار تیز میدوند هم بازی میکنیم چی گفتی قلنده بهترین میشد خوب میشد و فکر میکنم همون مشغولیتی که کنده کافونی است گفتی نکروز چخیل است از کافوندن کنده شروع کنیم بله ببین من سر اول کمی میفهمونم و کمی شناس میکنم شما رو با این بازی که مشغول میشه موزی خوب мусобиқаҳо миёни одамоне ки касби дарахтбурӣ ва ҳезмукафонӣ ро доштанд дар охирҳои асри гузашта пайдо шуд аслан ин гуна машғулият пештар низ миёни ҳаваскорон дар доираи ягон ид баргузор мешуд вале ташкил намудани сабқат ва баргузории мусобиқаҳои бузург дар солҳои 70-ум роҳандозӣ гардид ин ҳама аз ҷониби як доира мароғдорони маҷористонӣ ва югославӣ ташкил ёфт баъди оне ки онҳо қоидаҳои сабқатрониро фикр карданд мусобиқаҳо мунтазам ташкил карда мешуданд ва иштирокчиён ҳар сабқат меафзуданд ҳамин буд ки аввалин мусобиқаи ҷаҳонӣ баргузор гардид ва он ҳам дар маҷористон баъдтар дар швейтсария ассотсиатсияи байналмилалии рабтдошта ба мусобиқоти варзиши дарахтбурӣ созмон ёфт ва кор дар ин самт ранги дигар гирифт имрӯз дар ҳайати ин ассотсиатсия анқариб 30 кишвар шомил аст ва бо ибтикори он мусобиқаҳои бонуфуз мунтазам доир мегарданд дар 2 сол як маротиба варзишгарони беҳтарин дар чемпионати ҷаҳон барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебаранд ана ҳамин хел бачаҳо ҳамаи шартҳо фаҳмиде на хуб шурӯъ мекунем некрӯз бале аввал аз бозии анамон арракунӣ оғоз кунем бошад чаро арра мекунем ва ҳозир як бори дигар барои бачаҳо ин тарзи бозиам мефаҳмонем аки мо камтар гӯем ки таҳаввулот меандозем ба бозие ки наву қоидаҳоро фаҳмондем бачаҳоро шинос кардем ва бозие ки ҳозир худ то ҷое гӯем ки ташкил мекунем бале хуб анамун чӯбҳои махсуса интихоб мекунем фикр кунам аввал як таш бошад мешавад аввал як таш шарти бозие ки мо худамон роҳандозӣ мекунем бачаҳо бо диққат боше ҳар сеи шумо иштирок мекунед биё сараввал шинос мешавем номи шумо мустафо юсуф тураҷон мустафо ва юсуф бале шарт ҳамун аст ки мо ҳозир ба шумо анамон арра куҷо шуд арра хуб арраи мо чува нестай дар пеши мо бестай хуб шурӯъ мекунем мусобиқаи ҳезмбуриро акнун чӣ миқдор бигирем қаландар бояд ки бачаҳо шартро мефаҳмонем анами гуна хат мекашем яъне қаландар бояд ки ҳамин миқдор бас аст ё ки ҳолам калпата мешавад ана миқдораш хуб аст хуб биё хат мекашем барои чӣ хат мекашем барои оне ки шумо ҳозир
ما دقیقه رو سر میدیم آغاز میکنیم در 1 دقیقه که بسیارتر همین گویم که کندچه ها بله. تشکیل میکند بعدی بریدن خوب خطا رو میکشیم معین باید میکنیم. از خط بیرون نشود چگونه باید مشخص باشد هر قدر مشخص باشد و طرز بریش هم خوب باشد بهاگذاری میشود بچه‌ها برای هم با دقت باشه در وقت بریدن یعنی بچه‌ها خوب صفت کارم به نظر گرفته میشه تقسیم میکنیم چخیل است مقدارشون یک خیلش نیست خوب است خوب است خوب است و یک تا دیگر بهتره انا بچه‌ها خطا معین هستند و به چی دقت داده میشه چخیل که نکروز گفت هم به صفت کار و معین خواهیم کرد که یعنی بسیارتر همین هضم ها رو تقسیم میکنند در دایره 1 دقیقه البته اگر من بله در عمل نشون میدم باید که برانه خب یعنی انمی گونه باید که майда شما همی تیار کرده پرتوفتن گیرید یک طرف من در دستم تلفن وقت رو هم اشاره دارم وقت رو سر میدیم در 1 دقیقه که بسیارتر باید که برد فهمو به همه فهمو ها نکروز وقت آماده است در دستم است خب نوبت اول از تورجان آغاز می شود خب 1 2 3 سر و سیمان هم بشویم تورجان نگاه که چگونه باید مشخص باشد یعنی که باید خط راستی خوشرو باشد وقت رو هم به نظر میگیریم تورجان و احتیاط کارانه سر و سیمان هم بشویم احتیاط میکنیم سر و سیمان نمیشویم سر و سیمان نمیشویم چون که اگر سر و سیمان شدیم خوب نمیرود و مشخص هم نمیشود خب حالا وقت است تا 1 دقیقه وقت است با قفای با پایونتر و قریب 1 دقیقه می شود بیا کمک کن قلندر کمک کن خوب 50 و دوام میتیم خوب 54 55 وقت تمام خوب تورجان در 1 دقیقه همگی 1 کندچه توانست که майда کرده باشد 1 بریده خوب اکنون نوبت به یوسف می شود 1 2 3 دستگیری میکنیم کم دستگیری میکنیم کمی کمک کردن در کار بله چون تورجان هم دستگیری کرده بله خب 2 تا باید از خط بیرون نشد 3 تا خب اینجا البته مشکلی هم شد یک خطایی انیختش از خط بیرون رفت این هم ما به نظر میگیریم البته و حرکت میکنیم چند ثانیه دیگر میتونی 1 تا دیگر هم بریده باشی 10 ثانیه دیگر میتواند خوب و وقت تمام فکر میکنم اینجا حساب دیگر است و اینجا یک خطایی از جانب یوسف از خط بیرون رفت 4 تا البته از یوسف بود دیگر طرف گذاشته می شود بله نوبت به مصطفی اکنون این چوب کمتر مون قلندر من فکر میکنم باید چوب دیگر رو بیاریم باشه این چوب اکنون در دورتر می ایستد باز هم قلندر خط میکشیم بله خب تقسیم میکنیم و نوبت مصطفی که باشد مصطفی باید بسیارتر تقسیم مصطفی باید به همین خطا هم دقت دهی بله چون یک خطاگی یوسف کرد این هم در اخیر تاثیر خود رو میرسونه بله خوب معلوم است و اره رو با مصطفی میتیم خوب
мустафо бо ҳисоби вақт шурӯъ ҳисоб мекунем мустафо 1 2 3 аз хат намебароем қаландар каме дастгирӣ мекунем Бале. ки ба мустафом ёрдам шавад. аз хат намебароем хуб ҷолиб мешавад, аз хат дур намешавад Мгм. ва наздик аст барои якто буридан мебурад Беҳтарин. дуюм ғулачӯби якум ҳоло вақт аст метавонад боз яктаи дигам бурида бошад. Мгм. хуб ҳоло вақт аст. идома Хуш. медем мустафо фаъол мешавад мустафо хуб мустафо метавонад яктаи дигам бурида бошад. ҳоло 10 сонияи дигар аз пеш аст. 10 сония ҳатто аз инам бештар. акнун 10 сонияи дигар Аҳа. ва вақт тамом шуд. хуб мустафо се се ғулачӯб. ғулачӯб бурид акнун дар ҷамъ чӣ гуна мешавад? ҳар касе ки чанд ғулачӯбе ки бурид дар дасташ дошта бошад ки ҳисоб мекунем бори дигар. акнун натиҷагирӣ мекунем некрӯз ва инҷо мустафо се ғулачӯб дар даст дорад Бале. мешавад се ғулачӯб буридааст бибинед Ва- инҷо боз ҳам як номушаххасӣ аст, аз хат берун рафтааст қаланда. бале мо ҳар як ҳамин ҳолатро нигоҳ мекунем. бале сето ва як хатогӣ, се ғулачӯб ва як як- хатогӣ. хуб юсуф дар даст 4 ғулачӯб дорад албатта дар нисбат ба намон ғулачӯбҳои Мустафо мустафо ва- бориктар ҳастанд Бале. ино вале ба ҳар сурат чун шумора бештар аст вале Бале. хатогӣ ба назар мерасад бубинед дар ҳар як ғулачӯб хатогӣ аст. инҷо хат ва аз хат берун рафтааст. дар дасти шумо чӣ? инҷо Алака, ҳам бале, дар се. се то- агар ҳаминашам хатогӣ бошад фикр мекунам ягон тааш ҳисоб намешавад. На инаш инашам бибинед ки Аҳа. аз хат берун рафтааст. юсуф каме ба фикрам саросима шуд. ба ҳар ҳол 4 ғулачӯб вале 4 хатогӣ, аммо 4 ғулачӯб бурид. акнун тураҷон ҳамагӣ як ғулачӯб бурид вале бехато бисёр нозук бисёр хуб буридааст Бале. маълум мешавад ҳатто ҳамун сифаташам гуфтем ба назар мегирем сифатам хуб аст хуб ба ҳар сурат ва Офарин. чӣ гуна натиҷагирӣ кунем ки хубтару ба сифаттару зиёдтар бурид бале бубинед зиёдтар юсуф бурид, дуюм ҷо мустафо буд. ва инҷо тураҷон ҳамагӣ гарчанде некрӯз якто ғулачӯб буридааст вале гуфтем сифатам ба назар гирифта мешавад хеле босифат ва моҳирона албатта инҷо бурида шудааст ягон Бале. хатогиам ба назар намерасед дар ғулачӯби буридаи тураҷон ва натиҷагирӣ мекунем хуб бибинед ҳисоб кардем мустафо яъне ки 3 то, юсуф 4 то ва тураҷон 1 то. лекин гуфтем ки юсуф ҳамаи ғулачӯбааш хатогӣ дорад. аз хато бале берас ҷои аввал насиби мустафо мешавад чунки як Сифат хатогӣ ҳам- дорад ва 3 то ғулачӯб дорад. албатта ҷои дуюм насиби тураҷон мешавад, як ғулачӯб дорад аммо бисёр мушаххас ва ҷои сеюм насиби юсуф мешавад ки мутаассифона ҳама ғулачӯбааш хатогӣ дорад аммо ба бубинед Чолокӣ. бориктар ҳам будааст. бале бале лекин ба ҳар чолокӣ сурат кардааст. ҳаст. аммо ин бачаҳо ин охири кор нест чун як бозии дигар моро дар пеш аст ки бозии чӣ ном дорад? кундакафонӣ унвон дорад бале кундакафонӣ чуноне ки дар навор ҳам дидем ва воқиф шудем. инам як аллакай машғулияте аст ки ба варзиш тавъам хӯрдааст Бале. ва мусобиқаҳо аз ин нав баргузор мешаванд. бале ва бачаҳо хуб диққат мекунем мусобиқаи дуюми мо кундакафонӣ аст ва дар ин ҷо ба назар гирифта мешавад ки дар зарбаҳои камтар кундаҳоро мекунем ва дар мусобиқаи навбатӣ ба мо табар лозим мешавад албатта ин як машғулияте аст ҳамин кундакафонӣ ки дар деҳот машғулияти зарур аст махсусан барои ном пухтану хӯрок пухтану ҳамин алов кардан ва инчунин дар фасли сармо бисёр ҳам муҳим аст ва ман фикр мекунам шумо аз уҳдаи ҳамин машғулият мебароед яъне кундакафонӣ кардаед юсуф метавонӣ ва некрӯз аз рӯи натиҷае ки дар даври гузашта ё дар машғулияти гузашта доштем хуб Бале. мешавад аз нафаре ки дар ҷои сеюм қарор дошт Бале. шурӯъ кунем Бале. юсуф ҷои сеюм буд ва юсуф як бор мефаҳмонам албатта қаблтар чӣ гуна ки қаландар ҳам зад ду пора кард. шарт ҳамин аст ки шумо дар як зарба аниқтараш агар ки дар як зарба кафонед ранги
қаландар нишон додагӣ бисёр хуб аст. Лекин ба шумо имконият аст ки мисол ҳамин як кундаро дар чанд зарбае битавонед кафонед. мазмун ва мақсад ҳамон аст ки бояд ҳамин кунда кафонда шавад, ду булак шавад. хуб ба ҳар як нафар яктои кунда бахшида мешавад. касе дар зарбаи камтар кундаро ду пора кард ӯ муваффақ мешавад. ва аз Юсуф шурӯъ мекунем. Юсуф омода? 1 2 3. хуб ду булак шуд. кани бин. бале ҳаст. биёд як зарба ҳисоб мекунем. бале албатта. аллакай маълум буд. навбати дуюм аз Тураҷон оғоз мешавад ва бо ҳисоби 1 2 3 рафтем. нашуд. як зарбаи дигар. ана инаш гапи дигар. бале дар зарбаи дуюм ба ҳар суд. бале ва ва Мустафо. сеюм. бале Мустафо бо ҳисоби 1 2 3. ва Мустафо ҳам ду пора кард. қарсак мезанем. хуб бисёр ҷолиб. акнун натиҷагирӣ боз ҳам албатта. ва инҷо некрӯз маълум шуд ки дар ду машғулият ҳам Мустафо қаҳрамонӣ нишон дод ба қавле ва хеле хуб иҷро кард шартҳои ҳар ду машғулияти моро. вале барои муайян кардани ҷои дуюм каме инҷо фикр мекунам боз нобаробарӣ мешавад. бале нобаробар аст ва рақобат идома хоҳад ёфт бале миёни Тураҷон ва Мустафо. ва чун инҷо мувозинат нобаробар аст барои ҳамин мо боз ду ғулачӯби каме кафондашударо дорем ва тақсим мекунем ба Тураҷон ва Юсуф ки ино боз дар чанд зарба некрӯз хуб яъне аз ҳам ҷудо хоҳанд кард ҳамин кундаҳоро. ана акнун ин дафъа каме гӯем ки ҷолибтар мекунем. вале ин дафъа боз ҷолибтар мешавад чун Мустафо зарба заду ду пора шуд ба ҳар тараф рафт. бояд ки инҳо ҳам чунин зарба зананд ки ду пора шуда парад. агар ки заду ду пора шуд аммо дар ҷояш истод ӯ мағлуб мешавад. ва аз Тураҷон шурӯъ мекунем. хуб Тураҷон 1 2 3. хуб зарба акнун зарба бубинед чӣ гуна аст. ҳатто ду пора нашуд. акнун бисёр имконияти хуб Юсуф дорад. хуб кундаи дуюм ҷой карда мешавад. хабарро мегирем Юсуф. некрӯз ҳисоб мекунем. 1 2 3. нашуд. хуб на пас зарбаи Тураҷон фикр мекунам натиҷаовартар хубтар буд чун зарбаи аввали Юсуф заду дар табар истод. вале зарбаи якуми Тураҷон заду бибинед ба ин шакл оварда. аммо мо гуфтем бояд ду пора шавад. ба ҳар сурат биё ҳисоб мекунем чун қувваи Тураҷон хубтар буд дар ин рақобат. ва маълум мешавад дар так стоп значит уже медал. ва маълум мешавад ва маълум мешавад беоли ва акнун ки ғолибон муайян шуданд лаҳзаи ҷоизасупорӣ шурӯъ мешавад ва аз рӯи натиҷае ки шоҳид шудем ҷои сеюм некрӯз насиби Юсуф. ҷои сеюм насиби Юсуф гардид. бисёр имконияти хуб дошт дар зарбаи охир ки камтар сустар зарба шуд. аз ин лиҳоз ӯ ҷои сеюм мешавад. қарсак мезанем. ҷои дуюм ва ҷои дуюм насиби Тураҷон гардид. Тураҷон ҷои дуюм муборак бошад. ва акнун қаҳрамони ин бозӣ чемпион бале Мустафо аст. қарсак мезанем. дӯстони азиз мо кӯшиш кардем ки машғулияти ин бачаҳоро ба як ҷолибият гузаронем ва бибинед чӣ гуна хуб аст тавъами як машғулият ба дигар ки як варзишро ба ҳам овард ба таркиб овард. албатта ҷолиб аст ва пас аз гузарондани ана ҳамин машғулиятҳое ки фикр мекунам ба бачаҳам хеле писанд гардид идома хоҳем дод машғулиятҳои варзиширо ва дар гӯшаи дигар боз кӯшиш мекунем ки баъзе машғулиятҳои варзиширо иҷро карда бошем. бале бачаҳо ки он ҷо моро интизор буданд барои яна машғулиятҳои варзишие ки сараввал мо мегуфтем чун бачаҳои дигарро дидем ки инҷо саргарми кор буданд хостем як ба қавли як ҷолибияту ҷаззобиятро инҷо ба миён биёрем. ба шумо чӣ гуна буд бачаҳо? ман мехоҳам аз шумо фаҳмида бошам чӣ гуна буд? Мустафо чӣ гуфтанӣ доред? бисёр хуб буд. мо мегӯем фақат ба ин бозиҳо машғул бошем ва мо ба ин бозиҳо
машғул бошем ва мо бисёр аз ин бозиҳо хурсандам. баҳра гирифта на? хуб Тураҷон, акнун чӣ гуна буд? бовар дошти ки як рӯз не як рӯз аз рӯи ҳамин ҳезу майдакунӣ ту соҳиби гӯем ки медал мешавӣ, ҷоиза мегирӣ, мусобиқа мебинӣ дар ҳамин машғулият. бовар доштӣ? Не, ва чӣ гуна буд барои ту ин бозӣ? бисёр хуб буд. шавқовар буд, а? Бале. розӣ ҳастӣ аз ҳамин дастоварда? хуб буд, а? Ҳо. муборак бошад. ва акнун Юсуф ки бисёр наздик буд барои медали нуқра барои ҷои дуюм, чӣ гуфтанӣ дорӣ? Ба ман хеле ин бозиҳо писанд омад. Ман боз мехоҳам ки ба ин бозиҳо машғули ин бозиҳо бошам. хуб дӯстон, акнун омадем назди бачаҳо, инҳо ҳам омода ҳастанд барои гузарондани машғулиятҳо ва мо инҷо се машғулият дорем ки албатта ба инҳо низ мо ҷоиза метиҳем ба нафароне ки бо хубтар натиҷа нишон медиҳанд. машғулияти аввалини мо ин муштзанӣ дар халта аст ва хуб шарт ҳамин гуна аст ки дар 30 сония ки бештар ба халта мушт мезанад Бале. ва шурӯъ хоҳем кард. албатта бачаҳо, ана ҳамин дастпӯшҳоро мо ба шумо яку як мепӯшонем. 30 сонияи вақт доред. дар 30 сония бояд ки дар ана ҳамин халта бештар мушт занед. фаҳмо? ман як бор нишон медиҳам. албатта дастпӯшҳоро ба шумо медиҳам, мепӯшед. ана ҳамин гуна бояд ки шумо зарбаҳо занед. хуб ки бештар мезанад ана ҳамон ғолиб мешавад. аз як тараф шурӯъ мекунем. дастпӯшҳоро медиҳем, аз шумо шурӯъ мекунем. хуб мепӯшем. пӯшидем, омода. номи шумо? Абубакр. хуб ана ҳамин халта дар як нуқта нигоҳ мекунем ва зарба мезанем. чӣ гуна ман нишон дам. тайёр? 1 2 3. хуб 10 сонияи дигар. се ду як. тамом. чанд? 94. 94. ҳар як зарбаи задаи иштирокчии аввали моро қаландар ҳисоб кард Бале. ки таркибаш 94. Бале. акнун дастпӯшҳо ба дигар биё. нафар меравад. биё. номи ту? муҳаммад. дастпӯшҳоро мепӯшем. 1 2 3. хуб 10 сонияи дигар. ду як. тамом. расо 100 маротиба. 100 маротиба. номи шумо? самиялло. тайёр? 1 2 3. ده ثانیه. 4 3 2 1. تمام. расо 119 маротиба. номи шумо? тайёр? 1 2 3. нафас мекашем. офарин. судайс хеле суръати хуб дошта. 10 сонияи дигар. се ду як. судайс 117 маротиба. номи шумо? 1 2 3.
10 ثانیه دیگر. 4 3 2 1. 110 مرتبه. نام شما؟ یوسف جان تیار؟ 1 2 3. ده ثانیه دیگر. 3 2 1. تمام. 81. تمام. و اکنون همه اشتراکچیان ما در این رقابت اشتراک کردند و نهایی کار. معلوم میشود از روی شماره هایی که اینجا شمردیم سمیالله در جای اول است نکروز با 119 ضربه و در جای دوم سودایس با 117 ضربه و در جای سوم مصطفی با 110 ضربه نسبت به 3 نفر دیگر برتریت دارند. اکنون ببینید که رقابت اول یعنی که مسابقه اولی ما به انجام رسید. این روی خط با ما میایستد. ما میگذاریم به بازی دوم. بله. مشغولیت نوبتی ما بندپرک است و حالی در اشتراک همین گروه بچه ها خوب شاهد خواهیم شد و نکروز برگزار میکند. بله. این بندپرک رو من باز شماره ها رو حساب خواهم کرد. البته بندپرک همه میتوند، من باوری دارم باید که از همین بند پری و 30 ثانیه به هر یک نفر داده می شود. کسی که بیشتر پرید او باز موقع بالا می رود. فهمو؟ شروع میکنیم. خوب اکنون ابوبکر اولین شده اشتراک میکند. بیا من ثانیه شماری میکنم. دورتر میایستیم بچه ها. حالا هم میتونید پیش بیایی چون اینجا فضا خوبتر است، همواری خوبتر است. خوب 1 2 3. اوه بچه. سه دو یک. تمام. 57 وقت هم 3 ثانیه دیگر مونده بود. کفایه است. خب نفر دوم رفتیم. وقت رفت. 1 و نشد. نفر دوم نتوانست. نفر سوم کسی که نتواند هیچ باکی نیست. 1 دونه حساب میکنه. بله. حالا ایستو. وقت 1 2 3. سه دو یک. تمام. 38 مرتبه. 38 مرتبه نوشته میکنیم. البته نفر دیگر سودایس. 1 2 آماده. 3 1 2 3. سی مرتبه. خوب 30 بود ولی در ثانیه 20 الکی ایستاد. دوام میتیم دیگر نفر. آماده؟ دور برین. 1 2 3. 3 مرتبه. 3 مرتبه. ما به هر صورت 30 ثانیه وقت میدیم اما کسی که نتوانست او در همون مقدار میایستد. بله. بیا 1 2 3. 1 مرتبه. 1 مرتبه. یوسف جان هم 1 مرتبه. و اکنون حساب عمومی باز هم قلندر کی در این بازی غالب اومد؟ در بازی مذکور ابوبکر با 57 پریدن یعنی در جای اول است. سمیالله با 38 خال در جای دوم و سودایس باشد با 30 پریدن در جای سوم.
خوب قرصک میزنیم. خوب اکنون بازی ما انجام یافتن و ما میگذاریم با مرحله که باید که جنبست کنیم و غالبان رو معین سازیم. قلندر چگونه بود؟ البته از روی همون شماره که در دو مشغولیت داشتیم اینجا جای اول نصیب سمیالله گردید. تقدیم میکنیم. بله. قرصک میزنیم برای سمیالله. قهرمان دو مشغولیت ما سمیالله بود و جای دوم از روی شماره ها نصیب گردید با ابوبکر. قرصک میزنیم بچه ها. و جای سیوم باشد نصیب یکی از قهرمانان خردترکی خب مشغولیت های ورزشی ما سدیس گردید. قرصک میزنیم. دوستان عزیز، چگونه که دیدید ما دو مشغولیت رو در این نوع هم برگزار کردیم و سه مشغولیت گفته بودیم. مشغولیت سوم ما برای همه بود که یکی از بازی کودکانه، یکی از بازی کودکی ما محسوب می‌بود. بله، پنهانشوی یا پنهانشوکان عنوان دارد. همین مشغولیتی که خیلی مشهور و معروف هم هست بین نوارسان و کودکان، خاصه در دهات. همه کسا در یک جایگی بازی رو آغاز میکنیم و با این بازی اندرمان میشه. بله. چی برد و باخت و کسی اشتراک کرد و نکرد، همه با این بازی مشغول میشه. بله، رفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده رسم به گفتن. دهه با زندگی رنگارنگ و واقعیش لذت دارد. ها، انیق زندگی در روستا واقعی است. محض در دهه سیاد جماعت دهات رامیت شهر وحدت ما احساس نمودیم که نورسان با شادمانی عمر به سر میبرند. آنها اصلا پروای دغدغه‌های زندگی ندارند و در دنیای رنگارنگ خود زندگی میکنند. هر یک آرزوی را در دل میپرورد و با تبسم‌های بی‌ریا و واقعیشان کس را به حیات، به زندگی و به مبارزه بردن بهر پیشرفت دلگرم میکنند. یک روزی ما با همراهی به بازی و شور و شوق کودکان صیاد به پایان رسید. آب شیرین از در جوی شما